अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मंडे है और आज बहुत मौसम डल डल सी है और आगे एक दो दिन इसी तरह मौसम डल रहने का इम्कानात बता रहे हैं मौसम विभाग वाले। और फ्राइडे थर्सडे को थोड़ी सी फिर धूप छाँव है, फिर फ्राइडे को बारिश है, फिर सैटरडे को भी बारिश है। इस तरह से मौसम तब्दील हो रहे हैं और बर्फ़बारी भी होने का इम्कानात सुन रही हूँ मैं। बहरहाल कोई नहीं, ज़िंदगी अपने खूबसूरत दिन कट रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अभी मैं बैठे बैठे मुझे नूडल्स खाने का बहुत दिल हुआ और आज मेरी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी मुझे ज़ुकाम लगी हुई है। शायद कल रात मैं नहाई थी कल दोपहर को और उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का कपड़ा पहना था, तो इसीलिए मुझे ज़ुकाम लग गई है। तो इसीलिए पूरी बॉडी पेन हो रहा था रात को। तो रात को शब वक्त हम करते नहीं, हमने किया भी नहीं और थोड़ी देर तक अल्लाह से बस दुआएं मांगते रहें और दुआएं मग़फ़िरत मांगते रहें और अल्लाह से ढेर सारी गुफ्तगू करती रही। तो थोड़ी बहुत मुझे ठंड लग गई थी। तो अभी मैं रूम को गर्म कर रही हूँ, ब्लोवर से बहुत गर्म हो रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और मैंने इकबाल साहब से फरमाइश किया कि अपने हाथ से मुझे नूडल्स बना के लेके आए। तो इकबाल साहब अभी मेरे लिए नूडल्स बना के लाएंगे, तो मैं गरम गरम नूडल्स पीऊँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब मेरा थोड़ा दिल भी कर रहा है कि इकबाल साहब तो बहुत पहले से बोल रहे थे हम बारामूला में ही रहेंगे, लेकिन हम बारामूला आते जाते रहते थे। लेकिन श्रीनगर में हमने मतलब ज़्यादा श्रीनगर में रही हूँ। तो अब आजकल ना ऐसा दिल करता है कि बारामूला में ही जाके रहने का, क्योंकि इकबाल साहब का ज़्यादा दिल जो है ना वो बारामूला की टुवर्ड्स ही है। और बारामूला के लोग भी हमें बोलते हैं क्यों बारामूला में नहीं रहते हो, बस जब बारामूला के हो तो बारामूला में रहना चाहिए बोल करके वो लोग भी बहुत ज़ोर करते हैं। हम तो इंशाल्लाह देखती हूँ, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा होगा तो वही होगा इंशाल्लाह रहमान। अब मुझे लगता है कि मुझे इकबाल साहब की बात माननी चाहिए। बाकी अब छोटी सी ज़िंदगी है, कितना क्या है क्या नहीं है किसने देखा है। बाकी अल्लाह जो भी हमारे साथ करते हैं ना अच्छा ही करते हैं। अल्लाह ने आज तक भी साथ दिया है, आगे भी अल्लाह ही हमारे साथ है। हमारा जो ताकत है ना वो हमारा अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। इंसान तो बहरहाल कभी इधर कभी उधर, वो तो थाली के बैगन होते हैं, ये कभी इधर कभी उधर कभी। इसीलिए हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग और अल्लाह पे ऊपर भरोसा करते हुए हम मियाँ बीवी अब डिसाइड करेंगे कि हमें अब रहना कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए इकबाल साहब मेरे लिए नूडल्स बना के लाए और नूडल्स के साथ एक पाउच एग का, बहुत ही टेस्टी। ये बीच में ऑल ऑफ सडन मुझे भूख लगती है तो एकदम हेवी खाना मैं नहीं खा सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी। तो इकबाल साहब अपने हाथों से बना के लाए। हेलो, थैंक यू इकबाल साहब, next up dream OTP आई लव यू। 738417 ये क्या है? 7 इंशाल्लाह वैसे भी मैं तो नहीं रहते बड़ी से हफ्ते से ओके सर। कौन है जानो? ये गार्ड पुलिस कहाँ का? बारामूला क्या बोल रहे हैं? कब आओगे लेने के लिए? आपने क्या कहा? अब हम बारामूला ही शिफ्ट होते हैं जानो, हम वहीं पर एक लेंगे, वही ठीक रहेगा है ना, क्योंकि हम बारामूला शिफ्ट होना चाहिए सच में। मैं तो चाहती हूँ वहीं पर रेस्टोरेंट देखेंगे, फिर वहीं पर मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बच्चे का कब्र भी है वहीं पर। और व्यूअर्स कश्मीर में ना अब मेरे हस्बैंड बारामूला के हैं। अब श्रीनगर हो फिर किसी और जगह पे, अब जितना मैं बड़े से बड़े इमारत बनाऊँ ना, यहाँ पे रहो श्रीनगर में,
लेकिन ना ये लोग फिर भी आपको अपना बैकग्राउंड ना, आप बारामूला के हो बोल करके कोसेंगे ज़रूर। आप बारामूला के हो, कभी भी अगर कुछ जिस इलाके में भी अगर घर अपना बनाओ या फिर वहाँ रहो ना, जो भी करो, लेकिन जिस जगह का है ना, वो लोग उस बात से नहीं हटेंगे, तुम बारामूला के हो आखिर बोल करके। तो ये यहाँ का एक खसलत है कश्मीर का। अदरवाइज़ इंडिया के जैसे भी कोने में अगर कोई पटना के हो, कोई मुंबई के हो, कोई किसी और जगह के हो, वो लोग किसी और जगह पे जा करके बसेंगे, अपना घर बार बना करके। फिर कहाँ से हो? हाँ, इंडिया से हो, इंडिया किस जगह यहाँ से हो, यहाँ पे आके बसे, तो इट्स ओके। अब तुम इधर के हो, वो अपना लेते हैं ना। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कहीं के भी हो ना, कुपवारा के हो, हंदवारा के हो, अनंतनाग के हो, चाहे सोपोर के हो, जहाँ कहीं के भी हो, कहीं और जगह पे जाके घर बना के रहेंगे, वहाँ के जो एरिया के लोग हैं ना, वो लोग उसे उस नज़र से देखेंगे कि ये वहाँ से आके यहाँ पर बस गया है बोल के ना, हमेशा अटेम्प्ट टू लाइक अटैक करने के लिए ना तैयार बैठेंगे। फिर ऊपर से अगर किराए पर रहता हो, तब तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, आपका जीना ही मुहाल हो जाएंगे कश्मीर में। किराए के घर में अगर रहोगे तो आपको जीने नहीं देंगे, आप अच्छे से जीना चाह के भी नहीं जीने देंगे। इसीलिए ये लोग खुद जब किराए पे रहते हैं तो 2 बर्तन में रहते हैं ना, इसीलिए मतलब फिर वो जो रहने वाले भी ऐसे रहेंगे, इस घर को मैं क्यों प्यार करूं, क्यों इस घर को मैं लुक आफ्टर करूं, क्यों इस घर को मैं सफाई करूं। नहीं, वो भी खूब घिसेंगे उस घर को कि ये तो किराए का है, किसी और का है। ये दीनी सोच नहीं है जो अपने लिए पसंद हो, दूसरों के लिए भी साफ़ सफाई से रहेंगे। हफ्ता 2 महीना साल ही क्यों न किराए के घर में रहना पड़े, फिर भी हम साफ़ सुथरा से रहेंगे, अपना ही समझ के रहेंगे। किराए तो किराए का है, लेकिन आखिर जिस पे वो रहेंगे 1 दिन या हफ्ता, 10 दिन, साल, तो वो घर सोचना चाहिए। वो इनको सोच नहीं होता है। किराए का है बोल के जो किराएदार रह रहे हैं वो भी बेकदरी से रहेंगे, और जो किराए पे दे रहा है वो भी कभी भी हमदर्द या फिर शफकत, प्यार और होता है ना एक इंसानियत, वो कभी पैदा नहीं होते हैं। और कोई लोग ऐसे भी होंगे कि मकान मालिक बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो किस्मत से मिलेंगे, अगर मिला तो मिला किस्मत से। अदरवाइज़ आपको किसी न किसी बहाने से तंग ज़रूर करेंगे, आपको घसीटेंगे, आपको बेइज्जत करने के लिए हर वक्त ताक झाक करते रहेंगे। और अब कोई किसी का तो रहन सहन ही ऐसा होता है कि फिर वो कुछ नहीं बोल सकेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि अपना प्रॉपर्टी पे किसी और जगह से आके किसी और जगह पे प्रॉपर्टी लेके बैठो तो भी आपको नहीं बख्शेंगे। जैसे इकबाल साहब को हर हमेशा बोलेंगे ना, कुछ हो गया, तुम वहाँ के हो, बारामूला के हो, बारामूला के हो, बारामूला के हो, तब मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ ना इस तरीके से। तो लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहेंगे ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ना चाह के भी इज़्ज़त देना होता है उनको, ना चाहते हुए भी। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज़्ज़ मन तशाओ व तो ज़िल्ल मन तशाओ। और हसद का तो बस वो पूछो नहीं। लेकिन अब एक बात है ना, ज़्यादा सब्र भी नहीं करना होता है। इंसान जब शराफत बन के बैठते हैं ना, तो वो शराफत ही शराफत बन के रह जाएंगे। फिर वो लाइफ में ना कुछ भी नहीं कर सकेंगे कश्मीर जैसे हाल को। अब क्या करना है ना, अब बस अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा कानून का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा किसी न किसी दिन, क्योंकि फिर वो भी नहीं कर सका तो फिर कोई नहीं, आखिरत पे पूरा वर्बली डायरेक्टली लिख के देना चाहिए एक दूसरे को। इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा हो गया है। तो जिसके दिल में ईमान पुख्ता होगा ना, वो उधर ही हाथ ऊपर कर लेंगे, कोई बात नहीं, आखिरत पे रखेंगे। फिर जिन्होंने आखिरत पे रखा, फिर उसका ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत तो बर्बाद, अल्लाह उसको हिसाब लेंगे ही। और इस दुनिया में भी वो ऐसा ज़िंदगी जिएंगे ना, सारा प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा उसको सच में। क्योंकि आज ना अब आखिर ज़माने में अल्लाह ना कुछ सख्ती भी ना कसते भी है
کیونکہ ویلڈ اگر ریزن کسی کے پاس ہو، واقعی میں وہ مظلوم ہو، ظلم سہ کے اب بہت ہی مطلب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ برے ہیں نا ان کو سزا اس دنیا میں دیتے ضرور ہے. پھر وہ سزا اتنا دردناک ہوتا ہے نا، سچ میں روحیں کانپ اٹھتے ہیں. کیونکہ ہم نے بھی اپنے شارٹ سی لائف میں بہت کچھ دیکھا، لوگوں کو کس طریقے سے اللہ نے ان کو اتنا مطلب سختی آئی نا ان پہ، سب کچھ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ پھر ہاتھ پھیلانے پڑے ان کو فیس بک پہ آ کے بھیک مانگ کے. آخر میں اپنے بیماری کے لیے پھر ان کو بھیک مانگنا پڑتا ہے ہر طرف، ہاتھ پھیلا کر کے. تو ایسی نوبت آ سکتے ہیں اگر کوئی کسی پہ انصاف نہیں کریں گے تو بہرحال کیا کہتے ہیں، موسم تھوڑی اب الٹا ہو رہا ہے موسم، اب ٹھنڈی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور لاسٹ ٹائم ہم ٹرین میں جب گئے تھے نا، میں اور اقبال صاحب، تو وہ غلط ٹائمنگ تھا ہمارا جانے کا. ایک تو راستہ بھی بلاک ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو پیسنجرز تھے جو روڈ سے جا رہے تھے وہ بھی ٹرین میں آ گئے ہیں نا. اور اوپر سے ہم دونوں نے سوچا تھا کہ اتنا مطلب کچھ نہ کچھ تو ملیں گے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ ہمارا فیملی کا عادت ہے نا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں بہت ہی ایک دم لوڈڈ کھانا لے کے جاتے ہیں، کھانا پانی فروٹس جوس سب کچھ. جب ہم دونوں گئے نا تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، ہم اسی طرح گئے تھے. تو ہم اتنے مطلب پیاسے ہو گئے تھے نا، پانی ایک گھونٹ نہیں مل رہے تھے. اور کسی کے پاس پانی ہوں گے بھی تو شاید چھپاتے ہیں نا لوگ، چھپاتے ضرور ہے، دیتے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ایکسپیرئنس نہیں تھا، تو پھر ہمیں پیاس بہت زیادہ لگی تھی، اور پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی لگی تھی بہت زیادہ. اور ناشتہ بھی اس دن ہیوی کر کے نہیں گئے تھے. اب جب وہاں سے آنے کے بعد، وہاں کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، سینریز اتنے دلکش ہے نا، سچ میں کیا کہوں، ایک دم ٹرین کا نا سب کچھ اب یاد آ رہے ہیں. اب ہم نے سوچا انشاءاللہ رحمان 1-2 دن کے بعد بچوں کو بھی اٹھائیں گے، کھانا پینا پہلے سے بنائیں گے، کچھ ایسا بنائیں گے نا، سوکھا چکن کباب ہوا یا پھر مٹن کباب ہوا یا پھر بیف کباب ہوا، کچھ ایسے سوکھے نا کباب میٹ کا، اور چکن پیٹیز گھر سے ہی، اور دم آلو مزیدار سا، اور جوس پانی لیوشلی اٹھانا ہے. اور ہاتھ کی بنائی ہوئی سافٹ سا وہ پیٹر بریڈ ٹائپ کا نا، ایک دم نرم ملائم، جام بٹر لگا کے ہی، اور بنانا، اور کچھ چیزیں نا اس طرح کے، اور پفڈ رائس کا گھر سے ہی کچھ فرائیڈ رائس ٹائپ کے بنا کے پھر ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے. پھر ہم ٹرین کا بھی چیک کریں گے کون سا ٹرین کس دن ہے، اچھی طرح سے انکوائری کرائیں گے. پھر انشاءاللہ جا کے اگر ہو سکے تو پھر 1 نائٹ سنگل ڈاؤن میں 1 نائٹ رکیں گے، پھر دوسرے دن ہم واپس آئیں گے. لیکن جہاں کہیں سے بھی جائیں گے پہلے ہم بارہمولہ تک ضرور جائیں گے، بارہمولہ سے پھر ہم ٹرین میں چڑھیں گے. ویسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو سیٹ ریزرو اچھے سے مل جائیں گے. تو ہم ابھی یہی پروگرام بنا رہے ہیں، انشاءاللہ رحمان رمضان شریف سے پہلے ٹرین کی سفر ضرور کریں گے. کیونکہ بچوں نے کہا نہیں ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. آپ لوگ کو ٹائرنگ ہو جو بھی ہو گیا ہو، وہ آپ لوگوں نے تھوڑی کیئرلیس کیا، کیونکہ کھانا پینا ساتھ نہیں اٹھا تھا. تو صحیح کہا تھا بچوں نے. تو بچے ساتھ نہیں تھے تو ہم دونوں تو زیادہ، پاپا تو اٹھائیں گے لگیج، لیکن ہم دونوں نے سوچا کہ اتنا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اتنا مطلب سفر ایک طرف سے سفر اتنا شارٹ بھی نہیں تھا نا، 2-3 گھنٹے کا تھا، تو کچھ کھان پان تو اچھا ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہم جائیں گے ضرور انشاءاللہ رحمان 1-2 دن کے بعد. پھر آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا ہماری ویڈیو میں کہ کتنا مزیدار جگہ ہے اور ہم کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی کیجیے گا، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ تو ضرور اٹھائیے گا. ایگ رول ٹائپ کے ہو، مٹن رول ٹائپ کے ہو، کچھ بھی اس طرح کا ہو نا جو شربت گریوی کم والا، گریوی والا کھانا پانا نہیں اٹھانا ہے، سنیکس ٹائپ کا مزے والا ٹیسٹی والا اٹھائیے ضرور، بہت مزہ آئے گا. پھر اگر آمنے سامنے کسی کے اچھا گڈ لک ہو تو تھوڑا ٹریٹ بھی کیجیے، ان کو بھی کھلائیے، تو اچھا لگتا ہے. مجھے تو شیئرنگ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس قابل کے لوگ بھی ہونے چاہیے نا. لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تھے تو مزہ بہت آیا تھا، جانے کے ٹائم بھی بہت مزہ آیا تھا. کچھ بچیاں بھی تھی اور کچھ لڑکا لوگوں کا گروپ بھی تھا.
تو میں نے ہی پہل کیا یہاں سے بات کر کے، تو ادروائز تو پھر ہے نا یہاں کے لوگوں کا بات جو ہے ان کو لگا کشمیری سمجھ نہیں آتے ہوں گے تو وہ کچھ بھی بولیں گے، تو میں نے ان کو لیکن خبر بھی لیا اچھی طرح سے، اور ان کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ انڈر اسٹیمیٹ کسی کو نہیں کرنا، کشمیری ایسی کوئی لینگویج نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے، سب کو سمجھ آتے ہیں، تو بول کے لیکن جو بھی ہو سو بھی ہو، اپ اینڈ ڈاؤن دونوں ہم نے اچھا سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ اچھا سے ہم نے کیا، اور سب کے لیے میرے دل میں ڈھیر سارا پیار ہے، اور سب کے لیے دعائیں دیتی رہتی ہوں، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب ہو جائے، اور اچھے انسان بن جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اچھے انسان بن جائے، پہلے وہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے، باقی تو زندگی ہے چلتی رہتی ہے، دن دن کی زندگی گزرتے ہیں، تو ہم سب موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو موت کا خوف رکھیے اور اللہ سے خوف رکھیے، اینڈ ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور بس بیک بائٹنگ مت کیجیے، حسد مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، دل میں ڈھیر سارا محبت بنائے رکھیے، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار اولاد بنیے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔